are you so excited? What's special on 11th March? Guys, let's start Ramadan with a bang! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. So today's topic is based on the days which are arrived. Like a guest who arrived after a long time, Ramadan. یہ بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یہ اتنا بیوٹیفل، اتنا اسپیشل اور اتنا اہمیت کا حامل ہے اسلام کی نظر میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیکنڈ رکن بنا دیا اسلام کا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا ہے. یہ ہمارے لیے گیسٹ کی طرح ہے. اٹس لائک اے گیسٹ فار اس کہ جیسے ہمارے گھر میں گیسٹ آتے ہیں تو ہم ان کے لیے پہلے سے پریپریشن کرتے ہیں، ہر چیز کو پلان کر کے چلتے ہیں، اور جب وہ آ جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی چیز بری نہ لگ جائے، وہ لوگوں کو ہمارے گھر سے خوش ہو کے جائیں. تو ایگزیکٹلی رمضان از جسٹ لائک اے گیسٹ فار اس. جب وہ آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مینٹلی، فزیکلی اور اسٹرینتھلی پریپیئرڈ ہو جائیں اور اپنے اندر جتنا بھی گند ہے اس کو کلین کرنے کی کوشش کریں. رمضان بہت ہی بینیفیشل مہینہ ہے کہ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے 10 دن آنے سے پہلے ہی ہمیں تلقین کرتے تھے کہ عظمتوں والا بابرکت مہینہ آنے والا ہے. لائک وی سیز کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز، کہ آنے والے واقعات اپنا سایہ پہلے ہی چھوڑ جاتے ہیں. تو ایگزیکٹلی یہ مہینہ 1000 مہینوں میں سے بہتر مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ہمیں کچھ دے کے جاتا ہے، کچھ چیزیں، بہت سی چیزیں ہمیں دے کے جاتا ہے، بہت سی چیزیں ہم سے لے کے جاتا ہے. رمضان، دیکھیں، رمضان 2 فلسفی پہ بیس کرتا ہے. رمضان کی 2 تھنگس کی فلسفی پہ بیس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کو بھیجا ہی اسی لیے تھا تاکہ ہم فیل کر سکیں ان لوگوں کا درد محسوس کر سکیں جو لوگ پورا سال کھانا نہیں کھاتے، بھوکے رہتے ہیں، جن کو بھوک کی قلت ہوتی ہے، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا اور پھر بھی وہ صبر کرتے ہیں. وہ اللہ کے صابرین بندوں میں سے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فیل کروانا چاہتا تھا ان لوگوں کی آزمائش اور ان لوگوں کا درد. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فیل کروانا چاہتے تھے. دیکھیں، جب تک ہم کسی کی جگہ پہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھیں گے، اس کی تکلیف کو محسوس نہیں کریں گے، تب تک ہمیں اس کی تکلیف محسوس نہیں ہوگی. سیکنڈ تھنگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ help us. Allah subhanahu wa ta'ala wants Ramzan help us to find our lost Muslim identity, that we exist in this world to worship Allah subhanahu wa ta'ala. We are slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. Ramzan is not for playing games. Ramzan didn't come to play games or Ludo or cricket or badminton اور PUBG and overnight آپ جاگ رہے ہیں، اس کے لیے رمضان نہیں آیا. رمضان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کچھ گین کرنے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے، اپنی مغفرت کروانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرانے کے لیے. رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں گولڈن چانس کی طرح دیا ہے. اٹس لائک اے جیک پاٹ فار اس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کرا ہے اس شخص پر، اسلم نے قرض کرا اس شخص پر کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا اور اس نے اس سے کچھ حاصل نہ کیا تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. دیکھیں، اور سیکنڈ تھنگ کہ جب رمضان آتا ہے تو صحابہ اکرام کیا کرتے تھے. اف یو سی دا ریالٹی اینڈ دے روٹین آف صحابہ اکرام، تو صحابہ اکرام کیا کرتے تھے کہ اپنی کمروں کو ٹائٹ کر لیا کرتے تھے. صحابہ اکرام رات کو جاگ جاگ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، رات کو جاگ جاگ کر عبادتیں کرا کرتے تھے. ان کے جو کمرے تھیں، ان کے جو پہلو تھے، وہ زیادہ دیر تک بستر سے لگے نہیں رہتے تھے. وہ یہ کیا کرتے تھے اور ساتھ میں اپنی فیملی کو تلقین کرتے تھے کہ تم لوگ بھی زیادہ سے زیادہ عمل کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ وقت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. ون مور تھنگ، رمضان ہماری ٹریننگ کرنے کے لیے آیا ہے. رمضان ہماری ٹریننگ کرتا ہے. لائک سائیکالوجی کا کانسیپٹ ہے 21 days رول.
21 डेज रूल क्या कहता है कि जब आपको कोई चीज, कोई हैबिट को अपनाना होता है या कोई हैबिट को अपनी लाइफ डेली रूटीन के अंदर फुली तरीके से अडॉप्ट करना होता है, तो आप 21 डेज तक उसको रिपीटेडली करते जाते हैं, तब जाके आप उसकी आदत को अपना लेते हैं पूरी तरीके से. और नाउ यू सी दिस ब्यूटीफुल थिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी साइकोलॉजी को जानते थे. He created us and he knew that how to teach and deal with human psychology. इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 30 डेज रखे हैं. 30 डेज अल्लाह सुब्हानहू ने रखे हैं. देखें, जब हम कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम करना होता है, हमें जब कोई भी बहुत भी इम्पोर्टेंट काम करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि उसको स्केजुलाइज करते हैं, उसको प्लान करते हैं, उसको 1 2 3 करके नंबरिंग देते हैं. तो ये इतना बड़ा मंथ आ रहा है, इतनी बड़ी बेनिफिशियल जैकपॉट आ रहा है, तो क्या हम इसको प्लान ना करें? तो क्या हम इसको स्केड्यूल तरीके से प्रिपेयर्ड ना करें? वर्क स्मार्टली. एक लोग होते हैं जो वर्क करते हैं हार्डली, और एक होते हैं स्मार्टली वर्क करते हैं. तो वी हैव टू वर्क स्मार्टली. हमें अपने आप को, हमारे अपने डेली रूटीन को प्लान करना है कि कहीं हमारा एक एक वक्त जाया तो ना हो जाए, कि हमारा एक एक सेकंड तो जाया ना हो जाए. एंड मेंशन योर गोल्स. लाइक आपको अपने गोल्स पे को भी टिक लगाना है. आप अपने सेक्शन के अंदर ये मेंशन करें दैट यू हैव टू अचीव योर गोल्स एंड वर्क full of potential, with full of efforts and with full of focus. And इंशाल्लाह अजीज आप ये बात देखेंगे कि आप अपना गोल अचीव करेंगे. राइट. अब ये देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रमजान अल मुबारक के अंदर हमसे सारी डिस्ट्रैक्शन हटा दी. अब देखिए, रमजान अल मुबारक के अंदर सब लोग मस्जिदों की तरफ इतने अट्रैक्टफुली तरीके से खींचते चले जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि जो लोग पूरा साल नमाज नहीं पढ़ते थे, जो लोग पूरा साल कुरान को नहीं उठाते थे, वो लोग अल्लाह की तरफ इतने रुजू हो गए. यू नो व्हाट इज द रीजन? The reason is कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे डिस्ट्रैक्शन हटा दी है. The biggest distraction, our biggest distraction, शैतान को हमसे दूर कर दिए. Now it's our duty. अब ये हमारा फर्ज है कि हम अपने नफ्स को कंट्रोल करें, हम अपना टाइम जाया ना करें. रमजान अल मुबारक एक घोड़े की तरह आता है. इट्स लाइक अ हॉर्स, जो कि भागता हुआ घोड़ा है. हम कभी भागते हुए घोड़े को पकड़ नहीं सकते. लामहला हमें उस भागते हुए घोड़े के साथ अपनी स्पीड और रफ्तार को भी तेज करना होगा. सो वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्फ एंड वर्क इन दिस मंथ. आपकी जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जितनी भी एफर्ट्स हैं, या जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है एफर्ट्स पुट करने से, आप उसको अपने आप से दूर कर दीजिए. पुट ऑन अ साइड. चाहे आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, स्नैपचैट यूज करते हैं, और यू आर वेस्टिंग ऑन अ टाइम ऑन योर व्हाट्सएप, और एक्स्ट्रा यू आर यूजिंग फोन विदाउट एनी रीजन. सो प्लीज पुट असाइड इट. साइड पे रख दें सब चीजों को, जस्ट फॉर अ मंथ. दिस मंथ इज रियली बेनिफिशियल. अल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये महीना नसीब करा है. पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें इस महीने में इबादत करने की तौफीक दी है, और फिर अपना कनेक्शन बिल्ड करें. देखिए, अल्लाह ताला हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं. वो नहीं चाहते कि हम जहन्नम में जाएं. तभी वो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी तरफ राग़िब करने के लिए पूरा साल के बाद हमें अपनी तरफ बुलाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस मंथ को हमारे लिए फर्ज करार कर दे दिया, और एक परमानेंट रुकन दे दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने. देखिए, क्योंकि हम इस चीज को जब डिस्ट्रैक्शंस को हटाएंगे ना, तभी हम अपने दीन को, अपने इस्लामिक मोनोथिज्म के ऊपर फोकस कर सकते हैं. राइट. क्योंकि हमें अचीव करना है जन्नतुल फिरदौस का आला रैंकिंग. एक होती है रैंक जिसके अंदर ओके फाइन हम सब चीजें मिल जाएंगी, लेकिन एक होता है ब्रांड चीज. लाइक हर चीज के अंदर एक कैटेगरीज आती है. तो जन्नतुल फिरदौस के अंदर भी कैटेगरीज होती हैं, और इस जन्नतुल फिरदौस को हमें एक हायर रैंकिंग और हायर कैटेगरी को अचीव करने के लिए हमें क्या करना होगा? स्ट्रगल. जन्नत को पा लेना, जन्नतुल फिरदौस को पा लेना इतना आसान नहीं है. नफ्स को मारे बगैर नूर नहीं मिलता. वी हैव टू स्ट्रगल. वी हैव टू पुट असाइड ऑल द डिस्ट्रैक्शंस.
right? One more thing I have to tell you that कुछ स्पेशल करें इस रमजान, कुछ स्पेशल करें. We have to do something special for Allah subhanahu wa ta'ala, कि हम इस रमजान के स्पेशल करें कि हमारा ये रमजान बेस्ट रमजान गुजरे, बेस्ट एवर रमजान हमारा गुजरे. और स्पेशल क्या करेंगे कि हम सब नमाज, तरावी, कुरान तो सब पढ़ रहे हैं, तमाम मुसलमान उम्मत सब कुछ पढ़ रही है, नमाज, तरावी, कुरान, दुआएं सब पढ़ी. कुछ ऐसा स्पेशल करें कि आप जैसे काले अंधेरे के अंदर चमकते हुए शाइनिंग स्टार्स शाइन करते ना, कुछ स्टार्स शाइन करते हैं, राइट? पूरे आसमान के अंदर हर जगह तो शाइनिंग स्टार्स नहीं भरे हुए होते ना, सिर्फ कुछ स्टार्स शाइन करते हैं. तो शाइन लाइक अ स्टार. और कैसे करेंगे कि आप परमानेंट नजर आने चाहिए अल्लाह सुब्हान तआला की निगाहों में. ताहतुल वुदू पढ़ लें. मेक अ हैबिट टू डू मिसवाक 5 times. इट्स रियली बेनिफिशियल टू डू मिसवाक, लेकिन इसको हैबिट बनाएं. यू हैव टू 30 days टारगेट एंड ट्रेनिंग. हर चीज को अल्लाह ताला ने आपसे दूर कर दिया है. अल्लाह बोले करो जो तुम्हें करना है. और वन मोर थिंग दैट यू हैव टू आस्क थिंग्स फ्रॉम अल्लाह सुब्हान तआला. मांगिए अल्लाह सुब्हान तआला से, मांगिए अल्लाह सुब्हान तआला से हिदायत, मांगिए अल्लाह सुब्हान तआला से अल्लाह ताला की मोहब्बत, मांगिए अल्लाह सुब्हान तआला से अल्लाह ताला का खौफ. मांगे जो कुछ आप मांगना चाहते हैं, क्योंकि गोल्डन चांस आपके पास अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको दिया है. हर चीज अल्लाह सुब्हान तआला इस महीने में इतने खुश होते हैं कि आप सोच नहीं सकते. लेकिन सिर्फ उन लोगों से जो लोग अल्लाह ताला को दीन के लिए अपने आप पर वर्क करते हैं. आप ये फील करें कि जब रमजान जाए ना तो हम ये कहें कि यार दैट्स ग्रेट, वी गेट इट, वी विन इट, हमने ये कर लिया, हमने अचीव कर लिया जो हमें करना था. मैंने अल्लाह सुब्हान तआला से बिल्ड कर लिया कनेक्शन जो मुझे करना था. मैंने अपने दीन पर वर्क करा तो मैंने अपने अंदर चेंजेस लाई. वी हैव टू डू दीज थिंग्स, राइट? देखिए, जिस शख्स ने इस रमजान अल्लाह ताला की मोहब्बत को पा लिया, जिस शख्स ने अल्लाह ताला की मोहब्बत को जिस शख्स ने इस रमजान में अल्लाह सुब्हान तआला की मोहब्बत को पा लिया, उसने तमाम अल्लाह सुब्हान तआला की रहमतों को पा लिया. और जिस शख्स ने उस चीज को फेस कर दिया, उसने अपना टाइम, अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया, राइट? सो वी हैव टू वर्क ऑन इट. ओपन योर आईज, अभी भी वक्त है, मेहनत कर लें. 30 days, पहला रोजा, द फर्स्ट रोजा है वो तो गुजर गया हमारा. अब क्या है कि आगे से मेहनत करें, आगे से प्लानिंग स्टार्ट कर दें. टारगेटेड कि मुझे इतनी तफसीर पढ़नी है, आई हैव टू रीड दिस एंड दैट, आई हैव टू कंप्लीट दिस, आई हैव टू वर्क ऑन दिस. मुझे ये गंदी हैबिट को अपने अंदर से निकालना है, इस हैबिट को डालना है, राइट? व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. I wish the best Ramadan to all of you. May Allah bless all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.